अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तुम्हें सियासत ने यह हक़ दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। तुम्हें सियासत ने यह हक़ दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। मेरा अज़ीज़ो, इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो हालात मुसलमानों के सामने दरपेश हैं और जो अहम मुद्दे मुसलमानों के सामने हैं, वो दो अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है वक्फ तरमीमी बिल का पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाना और उसका जेपीसी कमेटी को सौंप दिया जाना, और फिर उसका जेपीसी कमेटी का मुसलमानों की राय तलब करना। ये सिलसिला जारी है और इस वक्त में बहुत सारे मुसलमान अपनी राय ईमेल के ज़रिए से जेपीसी कमेटी के पास भेज रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं। और हम भी हर मुसलमान से अपील करते हैं, जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, कि अपनी राय ज़रूर दे। और इसकी जो लास्ट तारीख़ है वो जुमे का दिन है और 13 सितंबर है, और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय पेश करें, वरना वो दिन दूर नहीं है। अगर हम इस मसले के अंदर सुस्ती बरतेंगे और अगर इस मसले को लेकर हसास नहीं होंगे, तो मेरे अजीज़ों, वो वक्त दूर नहीं है कि आपका हिंदुस्तान के अंदर नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा, सजदे करना भी मुश्किल हो जाएगा, आपके अपने मुर्दों को दफनाना मुश्किल हो जाएगा। गरज ये कि आपके पास और आपकी मिल्कियत में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। दूसरा जो अहम मुद्दा मेरा अजीज़ों है वो ये है कि दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके रुफ़ाक़ा को अभी हाल ही में 11 सितंबर में लखनऊ सेशन कोर्ट ने कुछ साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और कुछ साथियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई है। मेरा अजीज़ों, मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम और उनके साथियों को जेल की सज़ाएं सुनाया जाना और उनके लिए जेल की सज़ाओं को नाफिज किया जाना, ये इस वक्त में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, बहुत ज़्यादा मुसलमानों को इज़्तिराब में डालने वाला है। मेरे अजीज़ों, लेकिन हालात हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जब हम तारीख़ उठाकर देखते हैं अपने अकाबिरीन की और अपने उलमाए किराम की, अपने बुज़ुर्गाने दीन की, तो हमें मिलता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम के साथ में ये मामला हुआ हो, बल्कि अगर हम तारीख़ उठा करके देखेंगे तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ हमें बताती है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से भी बाज़ नबियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है और बग़ैर किसी वजह के डाला गया। चुनांचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठा करके देखेंगे तो हमें मिलेगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खामखा बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी वजह के जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। और इसी तरीके से हम सब के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शियाब अबी तालिब में कैद किया गया है। तो मेरे अजीज़ों, ये जेल नहीं, ये जेल की सलाखें नहीं तो क्या है? ये अंबिया के साथ में इस तरह का मामला किया जाना। और फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं, अपने बुजुर्गान दीन की तरफ देखते हैं, तो हमें मिलता है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह को जेल की सज़ाएँ उनको दी गई, और इसी तरीके से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह को कैद व बंद की सौबतों को बर्दाश्त करना पड़ा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह को खल्क़ कुरान के मसले को लेकर के जेल की सलाखों के पीछे डाला गया और हज़ार मज़ालिम उनके ऊपर बर्पा किए गए और कोड़ों से उनको मारा गया। नतीजा ये निकला कि वो इस दुनिया से उसी पैदाश में रुखसत हो गए। मेरा अज़ीज़ों, हमें मिलता है कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह को भी जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अकाबिरीन में हमें मिलता है कि हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। अल-गरज़ कहने का मकसद ये है कि अगर हम तारीख़ उठाकर देखेंगे तो हमारे हज़ारों अकाबिरीन और हज़ारों लाखों अकाबिरीन हमें इस तरह के मिल जाएंगे कि जिनको हक़ की आवाज़ बुलंद करने के ऊपर जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है, जो इसलिए हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए, हमें ये बात साफ़ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि जेल के अंदर हमेशा मुजरिम नहीं आता, बल्कि जेल के अंदर हम कभी ना कभी यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने वाला कोई ना कोई बेकसूर भी आता है। और उसी ज़िम्न में
اور اسی راستے پر چلتے ہوئے سنت یوسف کو زندہ کرتے ہوئے داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم کو جیل کی سزائیں دی گئی ہیں اور جیل کی صعوبتوں کو برداشت کرنا ان اکابرین کو پڑ رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت میں مسلمان کو صاف طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے عزیزو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور رجوع الی اللہ کی تڑپ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان حالات کے مطابق دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کی مدد کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اس وقت میں دعا کریں گے، چونکہ فیصلہ ابھی لکھنؤ سیشن کورٹ کا آیا ہے اور سیشن کورٹ کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ بھی فیصلہ سنا دیتی ہے، اس کے فیصلوں کا زیادہ تر کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ابھی اس کوٹی کی عدالتیں موجود ہیں، جب ان عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ جائے گا تو اس وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور عدالتوں سے یہ امید رکھیں گے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انصاف کے اوپر مبنی ہو۔ ہم اللہ سے بھی دعا کریں گے اور ان لوگوں سے بھی اپیل کریں گے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ انصاف کے اوپر مبنی ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر سے انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے اور خاص طور سے ہماری عدالتیں اور اچ کوٹی کی عدالتیں بھی آج جو ہے چند آدمیوں کی کٹ پتلی بن کر کے رہ گئی ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی امید یہ کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ انصاف کے اوپر مبنی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یہ یقین کرنا ہے، یہ اعتقاد رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ میرے عزیزو، اس وقت میں ہمارے علماء کرام کو سب سے زیادہ ضرورت اور خاص طور سے داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی اور ان کے رفقا کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ آپ حضرات کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کرے کہ اللہ جو بھی فیصلہ ہو وہ حق ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم منظور کریں گے۔ میرے عزیزو، اس وقت میں حالات ہیں، حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی حالات اس کے اوپر سخت آتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ملے گا، اور اسی طریقے سے ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ تکالیف، سب سے زیادہ صعوبتیں اور سب سے زیادہ مشقتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ نے برداشت کی ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ وجہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے عزیزو، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ مشکلات اس کے اوپر آتی ہیں۔ تو ان حالات سے ہمیں کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا ہے تو ہم اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی عدالتوں سے فیصلہ آئے گا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ بس یہی دعا ہم کر سکتے ہیں۔ ان حالات سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم حالات سے گھبرا جائیں گے تو میرے عزیزو یہ ہمارے نقصان دہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم اور ان کے رفقا کو جلد از جلد انصاف کے ساتھ اور عزت کے ساتھ میں بری فرمائے اور جتنا جلدی ہو سکے قید و بند کی سزاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابرین کو بری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔